আমরা দেখছি মহিলারাও স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, মান পাড়ার মতো পাড়াও করেছে, ঘুরা মুড়া ডালা দিয়ে পাড়াও ফেলাইছে মৌলিক দৃষ্টিকল্পের অনুযায়ী। হ্যাঁ, যেমন খুশি তেমন সাজো। এ হারাম বুকা বুকা খাসলে আঙ্গুরি বসলো। এ মানে কত নেবেন? তাও পুলিশ টাকা নেবেন? তোমার ঘরের দুইজনের দুই রকম দাম হচ্ছে কেন? আমরা অবশ্যই যেমন খুশি তেমন সাজার ছবি তুলে রাখি। हाथ बनाते हैं यहाँ पे हाथ से आधी गिर गया यारो यहाँ पे खाई देवकी निकल काम था नहीं है तारा तारा ने रही पे माइजी रखूं हाँ माइजी कोई किधर दो पंगे लगे हैं तारे आप समझता पड़ना हाथ में दे मात्र ऑटो की चाहिए होगा अपना मैं तोड़ता है ना ये माइजी चलता रही है उन्हीं के हाथ में तारा बनाए हाथ में जे होते सामने उन्हीं होय हाथ में ना लखन हाथा बंदे गुरुज करे मेले हां अच्छा जेदा को पुरुष का नंबर पे उसको बातें के वीडियो लगवा ठीक है মহিলারা যারা অন্যান্য খেলায় আমরা বিজয়ী হয়েছি তারা বাকি অন্যান্যরা যারা কোনো খেলায় অংশগ্রহণ করেছি বা অংশগ্রহণ করেছি তারা প্রত্যেকে গামছা বা ওড়না বা শাড়ি যা আছে সেটা দিয়ে মাঠে নেমে পড়ি। এটা আমাদের জন্য একটা আনন্দদায়ক খেলা। হ্যাঁ, বিবাহিত মহিলারা বিবাহিত মহিলাদের জন্য এই খেলা।